اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جھکی ہوئی یہ زمین ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ زمین ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب بے غزی ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا And respectful good afternoon everyone. I, Sania Kut, and I'm here to welcome you all on behalf of UL Imperial Pharmaceutical Society and Faculty of Pharmacy, the University of Lahore, for the celebration of World Pharmacist Day 2025. Today, we celebrate the noble profession of pharmacy, where knowledge meets compassion, and pharmacists stand as a true custodian of health and healing. We unite to achieve remarkable milestones in academic excellence and professional development. Our heartfelt welcome also goes to our Health Department, Dr. Kashif Barkat, for his remarkable contribution, dedication, and commitment to the field of pharmacy. On behalf of your IPS and Faculty of Pharmacy, it is our great honor to extend a warm and respectful welcome to our distinguished guests. Your gracious presence adds immense value and dignity to this event, making it even more meaningful. We are truly privileged to have you with us today. I extend a special gratitude to President of ULIPS, Mr. Muhammad Abdullah Mirza. His remarkable leadership and dedication have been a constant source of guidance, shaping this society into a platform of excellence.
We would also like to extend our heartfelt appreciation and a warm welcome to our esteemed faculty members, our mentors, our guides, and touch barriers of knowledge. Their unwavering dedication, wisdom, and constant encouragement have been instrumental in shaping our journeys, a journey of growth, learning, and transformation on path of becoming a great pharmacist. As we honor this noble profession, let us remember the vital role of pharmacists, the vigilant guardians of medicine, the guiding force of patient care, and the silent strength of healthcare system worldwide. With every prescription filled, every life touched, and every community served, pharmacists continue to transform hope into healing and shape a healthier tomorrow for us all. Thank you. You see, when we celebrate this day is celebrated because the pharmacist is always working in a pressure because he or she, wherever, whether she is working or he is working at a retail pharmacy or an industry, so he or she is dealing with the ailing community. So any mistake, it may cause the hazard, may cause the damage. And likewise, if you see throughout the world, the most stressful job is the job of a pharmacist who is working at the industry. Because the one mistake of the pharmacist, it can damage is being prepared. And by negligence, something has happened. So you can well imagine that maybe a mistake of a doctor can kill one patient, but the negligence of the pharmacist can kill many people. So the pharmacist always remain stressful. So that is why this day was celebrated just to extend best wishes for all those pharmacists who are working day and night to make the life of ailing community easy. So this is basically the theme behind the celebration of this day. So today, whenever you meet a pharmacist in the pharmacy or anywhere in your circle, so just extend good wishes. So from my side also, I have lot of best wishes for every pharmacist. Thank you very much. Thank you so much, Amna Masood and Monica Israr, for this heartwarming segment. Good afternoon, distinguished guests, faculty members, and my fellow students. I am Tavya Sharma, and it is my pleasure to host this event alongside my co-host, Taheen Fatima. Please join us in extending a warm and respectful welcome to the esteemed HOD, Dr. Kashif Barkat, as he shares his wisdom and perspectives with us today. Thank you so much. Sir, please come on the stage. Thank you very much, madam. Respected Professor Dr. Khalid Hussain, Dean Faculty of Pharmacy, respected Professor Dr. Javed Iqbal, honorable guests, and respected colleagues and dear students. Assalamu alaikum and good afternoon. So this is an auspicious occasion of World Pharmacist Day. As the head of the department, I am standing before you people for wishing you a happy World Pharmacist Day. It's an honor and privilege to address you on the day celebrates the invaluable contributions of pharmacists to the world healthcare. On this World Pharmacist Day, I emphasize the vital role of the pharmacist play in the healthcare system. Pharmacists are the custodians of the safe medication use
focusing on the right treatment and patient well-being. In our department, we strive to nurture future pharmacists with knowledge, ethics, and empathy. I extend my gratitude to all pharmacists for their tireless efforts and their dedication. Today, let us renew our commitment to delivering the best healthcare services, promoting patient well-being, and ensuring that the trust placed in us by our patients and communities is well placed and well deserved. So, thank you, and let us continue to uphold the trust and excel in our noble this profession. So once again, I would like to say Happy World Pharmacist Day to all of you. This is the day of the recognition. This is the day of the pharmacist. So congratulations from my side. In the last but not least, I would like to appreciate the efforts of the IPS team. I would like the efforts of the Office of Clubs and Societies. And I really appreciate the students who have participated to make this event successful. And once again, thank you very much and happy Pharmacist Day. Assalamualaikum, dear students, honorable guests, first of all, congratulations, pharmacist day. सबसे पहले मैं तस्दीक करती हूँ जिस day मुझे knowledge से I'm from NNP Pharmacy Private Limited. माशाल्लाह हर साल मैं आप लोगों के साथ pharmacist day जरूर बुलाती हूँ और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी ऑनर की बात है। आप लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा रिटेल फैसिलिटी से ताल्लुक है। मेरे पास यहाँ से बहुत सारे फार्मासिस्ट आते हैं इंटर्नशिप के लिए भी और वो इंटर्नशिप भी करते हैं, मैं तो गाइड भी करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हम पिछली सदी के हैं एक्चुअली। जब हम लोग फार्मेसी कर रहे थे तो शायद हमें ना तो इतनी इम्पोर्टेंस का इसकी पता था और ना ही फार्मेसी शायद इतनी लोगों को अवेयरनेस थी। जब हम रिटेल सेक्टर में होते थे तो लोग आगे समझते थे हम कोई सेल कर रहे हैं और शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी वैल्यू क्या है। आज हमारी फार्मेसी में बहुत तरक्की करी है, लोगों को पता है कि ये कौन है, फार्मासिस्ट कौन है, इनकी अहमियत क्या है और हमारे स्पेशली फीमेल फार्मासिस्ट बहुत लगन से, बड़ी हिम्मत से और बड़े कॉन्फिडेंस से काम करती हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी होती है कि एक वक्त वो था कि कुछ फार्मासिस्ट बहुत ही हेजिटेट करते थे रिटेल सेक्टर में आने को और थोड़ा सा पिलर के पीछे छुप के खड़ी हो गई, लोगों से घबराती थे बात की चलते हुए। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चे आगे आए हुए हैं, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि खालिद साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, तो खालिद साहब को पता पहले ये 3 साल का था, तो 4 साल का और 5 साल का। और उस वक्त हम लोगों को हम कैसे फार्मेसी के लिए एक्सीडेंटली आए हमें तो पता नहीं है। अब प्रॉपर लोग इसको प्रोफेशन चूज़ करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आई होप के ये और फार्मासिस्ट डे का हमें कुछ पता नहीं था, हमें तो कुछ अपना नहीं पता था कि हम क्या बन रहे हैं, तो फार्मासिस्ट डे का क्या पता था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो माशाल्लाह भी आप लोग की मैनेजमेंट इस चीज़ को लेके चल रही है, मेरी ये से दिया जा रहा है तो आप लोग इनकी जगह होंगी और माशाल्लाह और पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग फील्ड में जाके बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि आप लोग जो है हमारा लाइफ सेविंग प्रोफेशन है।
میں ہمیشہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو کہتی ہوں کہ ہم جو فارمیسیز پہ کام کرتے ہیں تو کاؤنٹر کے اس طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی کپڑا نہیں پرچیز کر رہے، گروسری نہیں لینے آئے، وہ کوئی اور چیز نہیں، جیولری یا اس طرح نہیں لینے آئے، وہ ہمارے آگے دو طرح کے لوگ آتے ہیں صرف، ایک تو جو پیشنٹ ہوتا ہے خود بیمار ہوتا ہے، اور ایک وہ بندہ یا وہ اپنے کسی اٹینڈنٹ کو بھیج دیتا ہے، وہ سائیکالوجیکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں، وہ ہمارے دو گول سے میڈیسن تو ہم دیتے ہیں بٹ وہ ہمارے دو گول سے جب ہم انہیں سیٹسفائڈ کرتے ہیں، آپ لیجیے انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کی تربیت ٹھیک ہوگی، وہ فل جب ایسے ذرا لڑکے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں وہ ذرا کانفیڈنٹ بھی نہ جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ینگ لوگ ہیں، آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں آنکھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ معلوم دی ہے، تو میرا آپ لوگوں کو ایک لاسٹ سینٹینس پہ پیغام ہے کہ کبھی بھی ساتھی کی تلاش نہ کرنا، آپ لوگ بھی ساتھی کرنا، آپ لوگوں نے لوگوں کو ہمت دینی ہے، طاقت دینی ہے، رائٹ؟ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یونیورسٹی آف لاہور کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا تھا کہ ہم اپنے اپ کمنگ جو فارماسسٹ ہیں ان کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر سکیں اور ان کو کنگریچولیٹ کر سکیں آج کے دن پہ۔ شروع سے یہی بات ہو رہی ہے کہ فارماسسٹ ڈے منایا جاتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی سوچا کیوں منایا جاتا ہے؟ اتنے سارے پروفیشنز ہیں، فارماسسٹ ڈے ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ بہت کم پروفیشنز ہیں جن کے لیے کوئی ایک ڈے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ سر نے اسٹارٹ میں بھی بتایا کہ فارماسسٹ کا رول کیا ہوتا ہے، کتنا ایک آپ کی جاب ٹائمنگ ہوتی ہے اور آپ کی جاب کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے فارماسسٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا تعلق ڈائریکٹلی پیشنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی بھی بات کریں تو ہمارے مذہب کے اندر بھی انسان کی جان کی جتنی اہمیت ہے وہ اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے ابھی سے، جب آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی پاس آؤٹ کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے ابھی جوائن کی ہوگی یونیورسٹی، پہلے دن سے یونیورسٹی کے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے آگے چل کے جو بھی کام کرنا ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کے پیشنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ہوگا۔ آپ کی ایک غلطی، آپ کی ایک لاپرواہی آگے کسی کے لیے کوئی کیا پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ میں بحیثیت انڈسٹریل فارماسسٹ اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ میں میرے ڈیلی فارمیسی کے حساب سے آپ کو کافی بتایا ہے۔ پاکستان کے اندر انڈسٹریل فارمیسی جتنی ڈیولپڈ ہے اور جتنی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد انڈسٹری میں آتے ہیں اور کسی جگہ پہ نہیں جاتے۔ ہمارے پاس جب فارماسسٹ آتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، اسپیشلی اچھی یونیورسٹی سے، یونیورسٹی آف لاہور سے جتنے فارماسسٹ آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ نالج وائز آپ کہیں ان کی انرجی، ان کی موٹیویشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو میرا آج کے دن میں آپ کو یہ پیغام ہوگا کہ آپ لوگ جو بھی اپنی یونیورسٹی کے ڈیز پہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اتنے ماشاء اللہ ریسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کی بات کو سنیں، غور کریں۔ بکش نالج آپ کو مل جائے گی، ایکسپیرینس اتنی جلدی نہیں ملتا آپ کو۔ جب آپ انڈسٹری میں آتے ہیں، آپ اپنی جاب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملتی ہیں۔ بہت سارے فارماسسٹ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پڑھا ہی نہیں تھا، تو وہ آپ کے لیے بالکل ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ کبھی انٹرنشپس پہ بھی آتے ہیں تو اپنا ٹائم بہت اچھے سے انٹرنشپ میں لگایا کریں، کیونکہ جب آپ یہاں سے پاس آؤٹ کر کے اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو میں نے نوٹس کیا ہے فارماسسٹ شروع کے جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں بڑے ایک کنفیوز سے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتا، انہوں نے پریکٹیکل فلو جو ہے وہ دیکھا نہیں ہوتا۔ جب آپ انٹرنشپ میں آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنا میکسیمم ٹائم لگائیں اور وہاں سے لرن کر کے جائیں۔ اور اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی میں کہنا چاہوں گی، اس کے علاوہ میں نے اور یونیورسٹیز میں بھی ٹیچرس کو، فیکلٹی ممبرس کو یہی بات کہی ہے، ریکویسٹ کہیں، سجیشن کہیں، تھوڑا سا جو ہے کورس کو جو ہے نا ماڈیفائی ہونے کی ضرورت ہے۔ فائنل ایئر میں آنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فارماسسٹ کا رجحان کدھر ہے، اس نے انڈسٹری میں جانا ہے، ریٹیل میں جانا ہے یا ہاسپٹل میں جانا ہے، کیونکہ وہ تینوں جگہوں پہ بالکل ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ نالج چاہیے ہوتی ہے، ڈفرینٹ آپ کو اسکوپ ملتا ہے کام کرنے کا۔ تو اگر کہیں پوسٹ میں ماڈیفکیشن ہو سکتی ہے تو آپ کو کم از کم فائنل ایئر میں
6 महीने या 1 साल जो भी आपको वो डाइवर्सिफाइड जो है ना स्कोप देना चाहिए। जैसे कि मेडिकल डॉक्टर के बाद स्पेशलाइजेशन होती है, ऐसे ही कुछ ना कुछ कोर्स में जो है ना मॉडिफिकेशंस आनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग फ्यूचर हैं, आप लोगों ने आगे चल के इंडस्ट्री चलानी है। हम चाहते हैं हमारे पास जब फार्मासिस्ट आए तो वो इस हालत में हमारे पास आए कि वो एक वैल्यू एडिशन कर सके हमारे सिस्टम के अंदर। आखिर में बस मैं यही कहूँगी कि अपने प्रोफेशन की कदर करें। जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे, जब तक कोई आपकी कदर नहीं करेगा, तो आपने खुद पहले इस बात की कदर करनी है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, उसके बाद आप दुनिया से रिक्वायरमेंट करें कि वो आपको एक्नॉलेज करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी वर्ल्ड फार्मेसी डे। मेरे कुछ टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों में से ही उठ के मैं यहाँ पे आई। लकीली मैं यहीं से ग्रेजुएट हूँ और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ जहाँ से कभी मेरे टीचर खड़े होकर बोलते थे और हमें पढ़ाते थे, और हम ऐसे बच्चों में यहाँ बैठ के हंसते थे और मजाक करते थे और सोचते थे कि टीचर को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें सब कुछ पता चलता। और तकरीबन 12 साल हो चुके हैं यहाँ से गए, लेकिन अभी भी आज यहाँ आते हुए और वहाँ से यहाँ तक आते हुए जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कि ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मेरे टीचर्स आज बैठ के मुझे सुन रहे हैं और मुझे बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह आपको भी बहुत शुक्रिया कि जब आप आए थे आपने हमें बिल्कुल एंडिंग वाले फेज में पढ़ाया था। और सर जावेद से तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई स्टार्ट की थी और सर एंड तक रह गए, और मुख्तलिफ का मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन यकीनन वो भी यहाँ पे होंगे। उन्होंने तो हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में होमवर्क्स दे दे के सिंथेसिस करवा के इतनी पनिशमेंट्स भी दी। क्लास में आके सबसे पहले होमवर्क चेक होता था। उम्मीद है अभी तो यही वाली प्रैक्टिस चल रही होगी। Anyhow, आप लोग माशाल्लाह से कोई 9th सेमेस्टर के होंगे, कोई 10th सेमेस्टर के होंगे, कुछ अभी चल रहे होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि कौन सा फार्मासिस्ट यहाँ ऐसा है जो बाय चॉइस है और बाय चांस है? कौन कौन है? बाय चांस वाले कौन है? बस 1 2 3 4। और बाय चॉइस वाले कौन है? बड़े थोड़े से है बाय चॉइस। मैं बाय चॉइस हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से फार्मासिस्ट बनी थी कि मुझे फार्म ही करना। और आप लोगों को इस साल का थीम भी पता होगा कि क्या है, पता किसी ने? 2025 का फार्मासिस्ट डे का थीम क्या है? थिंक हेल्थ एंड थिंक फार्मासिस्ट। अभी सुबह पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर समझेंगे तो आपको समझा जाएगा। अपनी वर्ड जैसे मैडम शमी ने कहा भी आप लोगों को कि अपनी कदर आपने खुद करवानी है। हमने से 90% फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि हमने अपनी वर्ड कैसे बनानी है। हम पढ़ते जरूर हैं, हम हर फील्ड को टच करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, रिटेल करते हैं, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स करते हैं। इवन के हमारी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की लैब्स इतनी अच्छी हैं कि मुझे अभी तक याद है कि पहले हमने जो ऑइंटमेंट बनाई थी वो हमने कैसे बनाई थी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट हो चुकी होंगी यूनिवर्सिटी में। आज से 12 साल पहले नए नए इक्विपमेंट्स थे, हम खुद मशीन को घुमा के टैबलेट्स कंप्रेस करके निकालते थे, ठीक है, ऑइंटमेंट्स बनाते थे, क्रीम्स बनाते थे, क्योंकि उनकी लेबलिंग तक खुद करते थे। और आज कोई फार्मासिस्ट पैकेजिंग सेक्शन में काम ही नहीं करना चाहता। ये आपकी वर्क है कि आपने खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है अपने गेस्टर से कि ये हम कर सकते हैं, ये हमारा काम है। डेटा इंटीग्रिटी, डॉक्यूमेंटेशन पे जब आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं, ये तो हमारा काम ही नहीं है, हमने ये करने के लिए 5 साल की पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की वर्ड। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हम अपने टीचर्स के पीछे पड़ जाते थे, सर हमारा कब हॉस्पिटल विजिट होगा, हमने कब जाना है, हमने ये केस स्टडी कब करनी है, तो हमें शौक होता था। आप लोग भी अपने अंदर वो वाला शौक और जज्बा लेकर आए। आपकी जो डिग्री है उसकी जो वर्थ है उसका आपको भी अंदाजा ही नहीं है। इस डिग्री की कितनी वर्थ है, आप लोग डिस्पेंसिंग भी कर रहे हैं, कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, ट्रीट भी कर रहे हैं, बर्थ इफेक्ट्स भी बता रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ आप कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी काबिलियत लोगों को बताएं कि आप क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Assalamualaikum everyone. Good evening. Happy
Assalamualaikum. This day is celebrated across the world 25th of September every year. This day is for you. This day is to celebrate and cheer the strengthen and inspiring the world to you کہ آپ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں. This day is celebrated all over the world. Means کہ it is not about کہ ہم لوگ صرف celebrate کر رہے ہیں, یہ آج globally ہر جگہ celebrate ہو رہا ہے. تو I will say a very short thing کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ نو کہ آپ لوگوں کی کیا اسٹرینتھ ہے, اور یو شوڈ نو کہ ایز این HR پرسن جب میں انٹرویوز کرتی ہوں اور میں کنڈکٹ کرواتی ہوں ٹریننگس, تو آئی ول اپریشیٹ جب کسی کو ایک تو نالج ہوتی ہے, بکش نالج, اور پلیز آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنی ایموشنل چیزوں پر بھی کام کریں. ورک آن یور سیلف, ورک آن یور پرسنالٹیز, اینڈ اور سب سے بڑی بات کہ انٹرپرسنل اسکلس. You should all learn the interpersonal skills. آپ بے شک بیک آف دا ڈور ہوتے ہیں, but you are the pillars of obviously health sector. So you should know your worth, and happy Pharmacist Day once again. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Respected dean, head of department, faculty members, esteemed guests, and dear fellow students. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. So, before I proceed, everyone, how's been the session? Are you all enjoying your own day? Yes? How was the interaction with the speakers today? Okay, so on behalf of myself, Hijab Sahara, and my co-host Iman Asif, we would first like to extend our heartfelt thanks to our wonderful host for leading us so gracefully through today's program. We'd also like to express our gratitude. Honorable Dean, all the faculty members, and my dear pharmacist fellows, Assalamu alaikum. It's a very emotional moment. 10 years back, I was at those seats, and now I'm here. میں بہت پراؤڈ اسٹوڈنٹ فیل کرتا ہوں یونیورسٹی آف لاہور کا اپنے آپ کو, اور میں آپ کو اپنی ایموشنس اس وقت ایکسپریس نہیں کر سکتا. میں کوئی اسپیچ پریپیئر کر کے نہیں آیا, نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا بات کہنی ہے. All I will share is some raw truth with you guys. کہ میں جو یہاں سے یہاں تک کا سفر ہے اس میں 10 ایئرس میں نے بیچ میں کیا کچھ دیکھا ہمارے فیلڈ کے اندر اور کیا آبزرو کیا, میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل را ٹروتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور آپ بلیو کریں کہ ان میں سے آپ نے 2-3 باتیں بھی پک کر لی نا تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر کرے گا. فرسٹ آف آل, جب میں فارم نہیں کر رہا تھا یونیورسٹی آف لاہور سے, تو رسپیکٹڈ سر جاوید اقبال صاحب واز دی HOD, اور سر ہمیں بایو کیمسٹری پڑھاتے تھے. سر ابھی یہاں پہ ہے نہیں, اور سر کو میرا بہت بہت تھینک یو فار بینگ آور مینٹور, اور ہمیں ہیڈ کرنے کے لیے, ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. اس سے یونیورسٹی میں چیزیں کافی مختلف ہوتی تھیں. آج میں آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تھنگز ہیو چینجڈ کوائٹ اے بٹ. سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہوں گا نا, میں زندگی میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤں, کتنا مرضی بڑا ہو جاؤں, میں ہمیشہ اپنے ٹیچرز کے پیروں کی دھول رہوں گا. I can never be bigger than my teachers. Never ever in life. آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا سایہ آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی حال میں ہو جائے, آپ کو اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے پاس کی ایک بڑی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. جب میں 10 ایئرس پہلے گریجویٹ ہوا, سو آئی ڈیسائیڈ ٹو بیکم اے کمیونٹی فارماسسٹ, اور میں ایک دن فارمیسی پہ کھڑا ہوا, کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا, پیشنٹ ڈیل کر رہا تھا, اینڈ اے پیشنٹ کیم ٹو اس, اور اس نے مجھے نہیں یاد کہ ہم سے کیا کوشچن کیا. ہی آسکڈ می اے کوشچن, اور مجھے انفارچونیٹلی اس کا آنسر نہیں آتا تھا. میبی اس نے کوئی برانڈ پوچھا یا کوئی پوٹینسی پوچھی. میرے ساتھ جو ایک میٹرک پاس سیل مین کھڑا ہوا تھا, اس نے ود ان اے سیکنڈ اس کا آنسر کر دیا.
That day I realized کہ پریکٹیکل نالج کی کتنی زیادہ ورتھ ہوتی ہے. رسپیکٹڈ میم آگے یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ میری بات سے ایگری کرے گی کہ جو ہمارے فریش فارماسسٹ آتے ہیں وہ شروع میں کیسا پرفارم کرتے ہیں اور ان کو کتنے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت دفعہ وہ ہیرس ہوتے ہیں. یہ ساری بات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈگری کی تو ورتھ ہے ہی ہے, لیکن جو پریکٹیکل نالج کی ورتھ ہے نا, دیٹ از انمیچڈ. میں رسپیکٹڈ ایچ او ڈی رسپیکٹڈ ڈین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز انٹرنشپس کو آپ کمپلسری رکھیں ایز اے پارٹ آف دا کورس. ہر اسٹوڈنٹ کو مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ وہ انڈسٹری میں, کمیونٹی فارمیسی میں اور ہاسپٹل سائڈ میں, جو 3 بیسک سائٹس ہیں پاکستان میں, ان میں وہ انٹرنشپ کریں اور اس کے پراپر مارکس ہونے چاہیے اور وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ بچے دھیان سے انٹرنشپ کریں. اور آپ یقین کریں کہ انٹرنشپ آپ کو بعد میں پے بیک کرتی ہے. میں نہیں غلط کہہ رہا کہ آپ کی ڈگری, آپ کی پڑھائی جو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں اپنے سی جی پی کے لیے وہ غلط ہے, اس کی اپنی ورتھ ہے, لیکن جو پریکٹیکل نالج کی اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کی جو ورتھ ہے نا وہ انمیچڈ ہے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھی اپنی فارماسسٹ کمیونٹی کے اندر ان 10 ایئرس کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم ایم بی بی ایس ڈاکٹرس کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں, ہم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگائیں, ہم اپنی جگہ بنائیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لائسنسز, اپنی کیٹیگریز رینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ہم پچھلے 10 جتنے بھی سالوں سے میں کام کر رہا ہوں, میں یہ چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں, اور میں بارہا بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ خدا را چند پیسوں کے عوض اپنی وہ جو عزت ہے جو آپ نے اتنے سال پڑھائی کر کے, اتنی محنت کر کے آپ نے ایک سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن جس کو کیٹیگری بھی کہتے ہیں, آپ نے وہ اچیو کیا ہے, اور آپ چند پیسوں کے لیے کچھ 1-1.5 لاکھ روپے کے لیے اس کو کسی انون پرسن کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہو جو کہ پتہ نہیں اس کا کیا یوز کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے وہ اس طرح سے اپنا لائسنس پیسے لے کے رینٹ آؤٹ کر دے؟ کبھی کسی نے سنا ہو؟ میرا نہیں خیال گاؤں دیہات میں بھی ایسا ہوتا ہے. بہت ہی کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا آپ کو کہ آپ کہیں جی کسی جگہ پہ ایم بی بی ایس کا لائسنس لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر وہاں پہ خود پریزنٹ نہیں ہے. دس از اے ویری ریئر کیس آف فیکٹ. ورنہ ڈاکٹر کبھی بھی, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, وہ کبھی بھی آپ کو پیسے کے عوض اپنا لائسنس رینٹ آؤٹ نہیں کرے گا انلیس کہ وہ خود وہاں پہ بیٹھا ہوگا. یہ ہمارے سسٹم میں ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے جس کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے, اور اس کو ہم نکالیں گے تو ہماری ورتھ کریں گے. جس طرح ہمارے رسپیکٹڈ اسپیکرز نے یہ پہلے بھی ہماری بات کی کہ unless we know our worth, تب تک لوگوں کو ہماری ورتھ نہیں چلے گی اگر ہمیں خود ہی اپنی عزت کا اور ہماری ورتھ کا خیال نہیں ہے. اس کے بعد ایک تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں نے آبزرو کی, وہ تھوڑا سا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر فلاء ہے. I won't say much. ہمارے رسپیکٹڈ ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں بہت اچھا سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن there is a little bit of flaw. میری یہ ایک ڈریم ہے, میری ایک وش ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ نوٹس کا اور یہ سلائڈس کا کلچر اسی طرح چینج ہو جائے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بک ریڈنگ کی طرف آ جائیں. آپ لوگ بلیو نہیں کر سکتے کہ ایک بک ریڈنگ کا جو اورا ہوتا ہے نا, جو بک آپ جب کھولتے ہو اور آپ اس کو پڑھتے ہو, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہو, وہ آپ کو کیا دے دیتا ہے. وہ کبھی بھی ایک سلائڈس اور ایک نوٹس جو آپ بک شاپ سے لے کے آتے ہو, وہ کبھی بھی آپ کو وہ چیز نہیں پڑھا سکتے جو ایک بک ریڈنگ آپ کو پڑھا سکتی ہے. کہ آپ جا کے بک پرچیز کرو یا ایٹ لیسٹ اس کو لائبریری سے جا کے ایشو کرواؤ اور پھر گھر جا کے اس میں سے وہ ٹاپک پڑھو جو ٹیچر نے آپ کو پڑھایا ہے کلاس روم کے اندر, تو پھر آپ دیکھو کہ آپ لوگ کس طرح گروم ہوتے ہو. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. باقی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج آپ لوگوں کا دن ہے اور میں آپ لوگوں کو پورے دل سے کنگریچولیٹ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کچھ سالوں بعد, کچھ عرصے بعد آپ لوگ بھی یہاں کھڑے ہوگے, بلکہ اسی بھی اچھی جگہ کھڑے ہوگے اور اپنا نام روشن کر رہے ہوگے. لیکن پلیز جو میں نے 2-3 پوائنٹس آپ لوگوں کو بتائے اس کو پلیز یاد رکھنا, اس کو کبھی نہیں بھولنا آپ لوگوں نے. اینڈ لاسٹ میں اپنے لیے پلیز ساری کلیپنگ کر دیں بیکاز ہمارا دن ہے آج اور ہمیں بہت ایکسپیکٹیشنز کے لیے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک و برکت و مبارک نام سے. سب سے پہلے میں تحقیق سے مشکور ہوں
अपने बहुत ही काबिल एहतराम डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर आलिम हुसैन साहब का और HOD डॉक्टर काशिफ बरकत साहब का, जिन्होंने हम सबको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और मैं आप सब लोगों को हैप्पी फार्मासिस्ट डे विश करना चाहूँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस डे। मैं बड़ा मशहूर हूँ उन तमाम तर इंडस्ट्रीज़ का और कम्युनिटी फार्मेसीज का, जिनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे बहुत ही रिमार्केबल गेस्ट स्पीकर्स जो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर आलिया रुसा साहिबा का। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज का और उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हैं, मैम शरीफ फातिमा, मैम अस्मा हबीब, मैम फिजा बतूर। मैम, आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शहबाज खालिद, our proud student of UOL, and we are very happy to have all of you, very esteemed, very remarkable guests over here. After our distinguished guest, I'm very much thankful to my honorable and remarkable Faculty of Pharmacy. Yes, Faculty of Pharmacy, this is purely your event today, and obviously this event could not be possible without your graceful presence. I'm very thankful that all of you have a time with us and you just graced this event. और मैं आप लोगों को तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जो ह्यूमैनिटी का प्रोफेशन है। ठीक है, दैट प्रोफेशन इज ऑल अबाउट कि आप लोगों ने एक इंसान की जिंदगी में किस तरीके से अपना किरदार अदा किया। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ टैग लगवा लेना या अपने साथ आप PR का जो एक टैग लगा के खुश हो जाते हैं, दिस इज नॉट सफिशिएंट। आप लोगों ने समझना है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको उस प्रोफेशन के लिए चूज किया है तो अब कौन सी जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पे आ गई है। आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि आप जो स्पेशलिस्ट हैं ड्रग के, मेडिसिन के, आपने उसकी मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, आप लोग क्लिनिकल फार्मेसी जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चे फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, दे शुड हैव एन आइडिया कि हम ड्रग्स की मैनेजमेंट सीखते हैं। बेसिकली आपने ड्रग्स को किस तरीके से मैनेज करना है, आपने उनके डोज को किस तरह से मैनेज करना है, आपने उनके ADRs को, उनके इंट्रैक्शंस को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से आपने उनको डिजीज की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने आप को एक अच्छे सक्सेसफुल फार्मासिस्ट के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और जो आपका एक ट्रूली आपका एक रोल है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर योर प्रोफेशन, आप उसको आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि आप अपने आप को एक अच्छे और बेनिफिशियल फार्मासिस्ट में अपनी शख्सियत को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तब जाके आज के इस दिन को जो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं उसका मकसद पूरा होता है। ठीक है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हमारा इंटरनेशनल एक दिन मनाया जा रहा है तो हम इकट्ठे हों और उसमें हम अपनी मतलब जो एक फॉर्मल सेलिब्रेशन है वो करके भूल पा जाए। दैट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे, राइट। आपने अपने आप को एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाना है, आपने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है, आपने दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी का एलिमेंट लेके आना है, तभी इस दिन का जो असल मकसद है वो पूरा होगा। ठीक है, मैं मशकूर हूँ तहे दिल से तमाम इंपीरियल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का जिन्होंने एक बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और मुबारकबाद के हकदार हैं इराक की और एंटायर IPS होस्टिंग टीम और बाकी जितनी भी डोमेन्स हैं जो कलेक्टिवली काम करते रहे और उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच। Assalamualaikum and a very good evening to everyone. My name is Sayyid Aisha Siddiqa and it is truly an honor for me to stand before you on the occasion of today's World Pharmacist Day.
As a proud member of this noble profession, I feel humbled to express my gratitude on the behalf of UL Imperial Pharmaceutical Society. I would like to extend my heartfelt gratitude to Dean Faculty of Pharmacy, Professor Dr. Khalid Hussain, for their constant guidance, encouragement, and vision. A heartfelt thanks to our head of department, Professor Dr. Kashif Barkat, for his dedication to uplifting both the profession and the students continues to inspire us all. A heartfelt thanks to esteemed guests of honor for gracing World's Pharmacist Day with your presence and inspiring words. Your presence and thoughtful insights have enriched this event and inspired us to carry forward the spirit of pharmacy with dedication. Your support adds strength to our mission of promoting safe, effective, and compassionate pharmacy practice. With great respect and gratitude, we extend our sincere thanks to the esteemed faculty members of pharmacy. Your tireless efforts, wisdom, and dedication in nurturing and guiding have been the cornerstone of our academic and professional growth. Now, we extend our heartfelt gratitude to our respected patron, UL Imperial Pharmaceutical Society, Dr. Zishan Akbar, whose unwavering support and wise counsel have been a source of strength for our society. Your encouragement and trust have made today's event possible and truly memorable. We sincerely thank our dynamic president, Mr. Abdullah Mirza, for his dedication, leadership, and tireless efforts. He is the constant source of our motivation and for nurturing the society with such dedication. We also grateful for our General Secretary, UL Imperial Pharmaceutical Society, Mr. Abdul Wahab Khan, for his tireless effort, seamless coordination, and dedication that keep the society running smoothly. And we are truly grateful to our dedicated treasurer, Ms. Davya Sharmi, for her careful management and tireless effort behind the scenes. She is the silent strength of the society and handling responsibilities with integrity and commitment. Also, a heartfelt gratitude to the directors and deputy directors of UL Imperial Pharmaceutical Society. Your expertise and commitment have been instrumental in shaping our society's success. And for sure, we cannot overlook effort of all our dedicated society members. Thank you for your tireless effort, teamwork, and commitment. Together, let us continue to advance the profession of pharmacy and uphold the trust placed in us by society. Thank you. Everyone, please give me huge round of applause. I would like to invite Ma'am Sidra on the stage to please join us for the cake cutting ceremony. मैडम सिद्रा इधर से क्या Everyone, please give me huge round of applause to yourself. Today is your day. Why you guys are so low on your energy? Once again on the stage, but for another role. And that role basically described the position. हमारा एक डिजिटल पोस्टर कंपटीशन हुआ जिसमें बहुत पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया विद देयर इनोवेशन, विद देयर क्रिएटिविटी. बेसिक मकसद क्या था? उनको मोटिवेट करना और उनको इस बात का एहसास दिलाना कि वो एक बड़े नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. तो बगैर किसी फर्दर डिले के लेट्स स्टार्ट विद द अनाउंसमेंट दैट हु इज द विनर starting from the third position. So for the third position we have two lucky participants. Let's see कौन हो सकता है. Guess? Any guess?
लकी 6, कितनी गलत बात। और ये ना आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों ने आज दोपहर का खाना नहीं खाया, नहीं खाया ना, कितनी गलत बात है। आप लोग बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। हमने भी नहीं खाया, आपने कब बता दिया था। मेरे अंदर कैसे हो गया है। तो guess who कोई भी नहीं बैठा हुआ, none other than डॉक्टर काव्या शर्मीन